इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इय्याक नअबुद, तेरी ही, पहले जोर किस पर है? अल्लाह पर। अपने आप को पीछे रखा है, अल्लाह को आगे रखा। इय्याक, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। अच्छा, अब ये इबादत नअबुद, ये भी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है कुरान की। कितनी जगह इबादत का जिक्र आता है, इबादत करो, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। तो फिर हमें इसको समझना होगा और फिर इस एक इबादत वर्ड को हम इंशाअल्लाह ताला फिर 5 टर्म्स के जरिए समझते हैं। ठीक है, तो इबादत किस चीज का कॉम्बिनेशन है? नंबर 1 मोहब्बत, लव। नंबर 2 फर्मा बरदारी, ओबीडियंस। नंबर 3 तवक्कुल, ट्रस्ट। ठीक है, मोहब्बत, फर्मा बरदारी, तवक्कुल। नंबर 4 खुलूस, सिंसियरिटी। और नंबर 5, ये थोड़ा लंबा है जुमला, गुलामी की शराइत एक्सेप्ट करना, कंडीशंस ऑफ स्लेवरी को एक्सेप्ट करना। ये है दरअसल इबादत। जब ये 5 कंडीशंस जमा हो जाएं तो इंसान सच्चा अब्द बन जाता है। अब्द का मतलब सर्वेंट नहीं है, अब्द का मतलब होता है गुलाम। हम गुलामी को, स्लेवरी को नहीं समझ सकते। इस जिस जमाने में इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी हुआ करता था, गुलाम के कोई राइट्स नहीं होते थे। दे हैड नो राइट्स व्हाटसोएवर। वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता था अपने मालिक की। ना उसके को पॉलिटिकल राइट्स होते थे, ना कुछ सिटीजनशिप के राइट्स होते थे, ना वो प्रॉपर्टी ओन कर सकता था, ना वो अपनी मर्जी से सोच सकता था। हमारे सर्वेंट्स गुलाम नहीं हैं। जब तक वो आपके नौकर हैं, ठीक है, 9 to 5 आपने ड्राइवर रखा हुआ है, उसके बाद जो मर्जी करें। आपका भी एक वोट है, उसका भी एक वोट है। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान दोनों के राइट्स बराबर हैं वोटिंग के लिहाज से। गुलामों का ये मामला नहीं होता था। तो ये दरअसल इबादत क्या मतलब कि हम अब्द हैं अल्लाह के। और देखें, कोई गुलाम बनना चाहता है? गुलामी के साथ तसव्वुर क्या आता है? जबर का तसव्वुर आता है। वो जब अमेरिकन स्लेवरी जैसी देखी है कि वो फेटर्स पड़े हुए हैं, चेन्स पड़ी हुई हैं, व्हिप किया जा रहा है, मर रहे हैं, बिलियंस मर गए गुलामी में। तो ये ऐसी गुलामी नहीं। किसका गुलाम बनना चाह रहे हैं? जिसकी वो हार्ट फेल्ट हमने हम्द करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो है, वो मास्टर है हमारा रब्बिल आलमीन, उसकी गुलामी में। और ये कहना कि नहीं मुझे कोई गुलामी एक्सेप्ट नहीं, ये खुद एक फैलेसी है, धोखा देना है अपने आप को। हर इंसान जरूर किसी न किसी की गुलामी के अंदर है, या लोगों की गुलामी में है, या नफ्स की गुलामी में है, या शैतान की गुलामी के अंदर है। तो फिर हम क्यों ना अल्लाह के गुलाम बने, क्यों ना अपने आप को अल्लाह की गुलामी में दे दें। तो इसको भी एक्सेप्ट कर लें कि मैं स्लेव हूं, अल्लाह की मर्जी, और वो कैसा है इसकी मैंने दिल से तारीफ की है। आई लव हिम। कैसा है? रहमान और रहीम है, इंतहाई रहम करने वाला, मोहब्बत करने वाला है। जो चीजें वो बताएगा बस मैं वो करती चली जाऊं। अब अगर देखिए ये 5 कंडीशंस अगर मीट हो जाती हैं तो मुझे बताएं कि हर काम फिर इबादत नहीं बन जाएगा? इजंट इट? अगर नमाज पढ़ रहे हैं और उसके अंदर अगर रियाकारी दिखावा है तो नमाज कोई इबादत नहीं है, अल्लाह के यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगी। और अगर कोई कारोबार कर रहा है और ये 5 कंडीशंस हैं, दुकान पर बैठ के नोट गिन रहा है, वो इबादत कर रहा है इसलिए कि इसमें ये 5 कंडीशंस मौजूद हैं। तो इबादत का मतलब ये नहीं है कि हम सारी दुनिया छोड़ दें। हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, करना चाहते हैं आज भी और कल भी, लेकिन अल्लाह हमको तेरी मदद चाहिए, अल्लाह हमें हेल्प चाहिए। देखिए कोई किसी का गुलाम है तो गुलाम को क्या चाहिए? मालिक की तरफ से इंस्ट्रक्शंस चाहिए, उसको ऑर्डर्स चाहिए, तभी तो कुछ करेगा। घर में आपके हो सकता है मेड्स हो, सर्वेंट्स हो, आपने कुछ भी नहीं कहा उनसे करने के लिए, बैठे हुए वो सारे के सारे। तो गुलामी के साथ ऑटोमेटिकली तसव्वुर आता है कि हमें कमांड्स मिलेंगी, हमें हिदायत मिलेंगी। वी नीड टू ओबे। ओबे कब करेंगे? जब कोई हिदायत आएगी, हुक्म आएगा। तब अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी बंदी बनना चाहती हूँ, अल्लाह ताला तो मेरी मदद फरमा। इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझे ही से मदद मांगते हैं। ये इस्तिआना लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है मुसाअदा, हेल्प, ठीक है, नुसरत, ये भी मदद के लिए वर्ड आता है। लेकिन इस्तिआना ये कैसी मदद है कि इंसान खुद भी कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पे कोई बहुत भारी पत्थर है
آپ اس کو اٹھانے کی خود کوشش کر رہی ہیں اور پھر آپ سے پوری طرح نہیں ہو پا رہا تو آپ کسی سے کہتی ہیں پلیز کین یو لینڈ می اے ہیلپنگ ہینڈ، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں اس کے اندر؟ یہ ہے استعانہ. سمجھ آئی؟ یعنی خود انسان اپنی طرف سے بھرپور ایفرٹ کر رہے ہیں. ہم اللہ میں تو کوشش پوری کر رہی ہوں کہ اللہ میں تیری بندی بن جاؤں، اللہ بس مجھے لیکن تیری مدد بھی تو درکار ہے اس کے اندر. اب بھاری پتھر ہے، خود تو انگلی بھی نہیں اٹھا رہے، ناٹ ایون لفٹنگ اے فنگر، اور بیٹھے بیٹھے کسی اور سے کہا کہ پلیز ذرا اس پتھر کو اٹھانے میں میری مدد تو کر دو، تو خود تو ہلو ذرا سا. نہیں، تو یہ استعانہ نہیں ہے. نمبر 1 استعانہ کے اندر یہ چیز ایمبیڈڈ ہے کہ خود بھی انسان اسٹرائیو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، چاہ رہا ہے، ہو نہیں پا رہا تو کسی کی مدد مانگ لی. دوسرے استعانہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے کام میں مدد مانگنا جو اللہ کے علاوہ اور کوئی مدد کر نہیں سکتا. اچھا سمجھ آ گئی پہلے بات؟ استعانہ ایسی مدد جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کو استعانہ کہتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ دوا تو لے لی بیمار نے، ڈاکٹر بیسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، بیسٹ میڈیسنز یوز کر لی، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. فوجیں جمع کر لی، بدر میں بھی کھڑے ہو گئے اور سب کچھ کر لیا اپنے بس پڑتے، فتح کون دیتا ہے؟ اللہ. انتظام سارا کر لیا، کامیابی کون دیتا ہے؟ اللہ. تو یہ ہے. اور استعانہ صرف اور صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے، غیر میں. نہ کسی پیر کو پکار سکتے ہیں، نہ کسی فرشتے کو پکار سکتے ہیں، نہ اپنے مرے ہوئے انسیسٹرز کو، بزرگوں کو پکار سکتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کو. تو یہ ہے دراصل استعانہ کہ اللہ ہم ساری زندگی ہم اللہ تیرے ہی بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں. جیسے کہ سیفٹی اسی کے اندر ہے، کیوں نہ کریں؟ شدید ہمیں محبت ہے اس سے، اتنا ہمارا خیال کرتا ہے، اتنا مہربان ہے، پیدا کیا ہے، تو بس میں تو اسی کی غلام ہوں. تو یہ عبادت کیا ہے کہ والنٹیریلی کسی کی عبادت کرنا، والنٹیریلی کسی کو خوش کرنا، اس کی بات ماننا. اور یہ محبت کرنے والوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. دیکھیے کیا چیز ہم کو آمادہ کرتی ہے کوئی عمل کرنے پر؟ موٹیویٹنگ فیکٹرز کیا ہیں دنیا میں؟ سائیکالوجی کیا بتاتی ہے؟ فیئر فیکٹر ہے، لو ہے، ہوپ ہے. یہی تو ہے 3 فیکٹرز جو انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں آگے عمل کرنے پر. تو یہ ساری چیزیں آلریڈی آ چکی ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے اندر. یہ سارے ایموشنز آلریڈی آ گئے. تو اب یہ سب چیزیں عبادت میں ڈھل جانی چاہیے کہ اللہ تو ہی اس قابل ہے کہ تیری عبادت کی جائے.